बस वहां से आराम से अब्बू को घर ले आएंगे। घर आके आपने जो अब्बू के साथ करना है कर लेना, आपको कोई नहीं रोकेगा। मेरी अम्मी फौरन से बाइक पे बैठ गईं और फिर मैंने सीधा बाइक रज्जू के घर रोकी। मेरी अम्मी ने रज्जू के घर का दरवाज़ा बजाया। दरवाज़ा खुला जैसे देखकर मेरी अम्मी को शदीद गुस्सा आया। उसने वहां पर शोर करना शुरू कर दिया क्योंकि दरवाज़ा मेरे अब्बू ने खोला था। मेरे अब्बू ने जैसे हमें देखा वो घबरा गए। कहा, तुम लोग कब आए और किसने कहा कि मैं यहाँ पे हूँ? अम्मी ने कहा, आज तुम पकड़े गए हो। अब मैं तुम्हें ऐसा सबक सिखाऊंगी कि तुम सारी जिंदगी याद रखोगे। मेरा अब्बू और अम्मी आपस में लड़ाई करते रहे और मैं फिर ज़बरदस्ती अम्मी को घर ले आया। मेरा अब्बू नहीं आया था। घर आए तो मेरी बहनें घर पे मौजूद थीं। शायद उनको किसी ने नहीं बताया था कि हम रज्जू के घर से झगड़ा करके आ रहे हैं। फिर मेरी बहनें पूछने लगीं, अम्मी आप रज्जू के घर क्यों गई थीं और वहाँ पे अब्बू क्या कर रहे थे? मेरी अम्मी ने उनको भी सारी बात बता दी। मेरी बहनें भी मेरे अब्बू को बुरा भला कहने लगीं। फिर मैंने अपनी बहनों को कहा, तुम लोग खाना बनाओ, मैं अम्मी को लेकर अपने कमरे में आ गया। मैंने कहा, अच्छा अम्मी, जो अब्बू ने करना था अब्बू ने कर लिया, अब आप फिक्र ना करें, हम भी अब्बू को सबक सिखाएंगे। फिर मेरी अम्मी मुझसे कहने लगीं, यूसुफ तुम अपने भाई काशिफ को फ़ोन करो, मैं उससे भी बात करूं और तुम्हारे अब्बू जो काम करते फिर रहे हैं वो बताऊं, और फिर जो भी मेरे बच्चे मशवरा देंगे मैं वही करूंगी। मैंने कहा, नहीं छोड़ें, आप काशिफ भाई को परेशान ना करें, वो परदेस में खड़ा हुआ है, ये मसला हम खुद ही बैठ के हल कर लेंगे। फिर मेरी अम्मी कहने लगीं, यूसुफ तुम मुझे कोई मशवरा देने वाले थे, तुमने कहा था कि जब आपके पास कोई ऑप्शन ना बचे तो तुम मुझे एक मशवरा दोगे। अब मौका तो अच्छा था अपने दिल की बात करने का, लेकिन मैं अंदर से बहुत डरा हुआ था, क्योंकि अम्मी पहले ही बहुत गुस्से में थीं। अगर उसने मुझ पे गुस्सा किया तो फिर मेरा राज खुल जाना था। लेकिन मैंने फिर यही सोचा कि आज नहीं तो कल अम्मी से बात मैंने मनवानी ही तो है। फिर मैंने अपनी अम्मी से पूछा, अम्मी आप वैसे क्या करती? अब्बू ने जो करना था उसने तो कर लिया, आपने दिल में क्या सोच रखा है? फिर मेरी अम्मी मुझसे कहने लगीं, तुम्हें तो मैंने बताया था कि मैं क्या करूंगी, और वो चौधरी है ना, वैसे भी लट्टू है मुझ पे, बस मैं भी उसके साथ दिन रात जब मेरा दिल चाहेगा मिलूंगी और सबके सामने मिलूंगी। मुझे कोई भी नहीं रोकेगा, तुम्हारे अब्बू तो वैसे भी नहीं रोक सकते, और औलाद भी ना रोके। इसीलिए तो मैंने तुमसे बात की थी। मैंने कहा, अम्मी वो तो ठीक है आपकी बात, लेकिन एक मसला है, अगर आप उस चौधरी के साथ सब कुछ करेंगी तो फिर मोहल्ले वाले हमारे खिलाफ बातें करेंगे, और आपको तो पता है कि मेरी दुकान है और सारे मोहल्ले वाले मेरी दुकान पे आते हैं, वो तो मुझे बातें सुना सुना कर ही मार डालेंगे। नहीं नहीं अम्मी, इस काम में मैं आपका साथ नहीं दूंगा, और आप ये काम ना करना। फिर मेरी अम्मी ने कहा, तुम ही बताओ यूसुफ मैं क्या करूं, अब इस उम्र में तलाक तो नहीं ले सकती, मैं तलाक ले लूंगी तो कहाँ जाऊंगी? मैंने कहा, आप तलाक ना लें, एक और मशवरा है, अगर आपको बुरा ना लगे तो। मेरी अम्मी ने कहा, क्या? मैंने कहा, आप भी अपनी ख्वाहिशात का बंदोबस्त कर लें, जिस तरह अब्बू अपनी ख्वाहिशात पूरी कर रहा है जहां से उसका दिल करता है, इसलिए आप भी पूरी करें और किसी को पता भी ना लगने दें। मेरी अम्मी कहने लगीं, मैं भी तो यही कह रही हूं कि मैं चौधरी साहब के साथ मेरा दिल बड़ा करता है कि मैं उसके साथ दोस्ती कर लूं, क्योंकि वो वैसे ही मुझे अच्छे लगते हैं और मुझे पसंद भी तो है, और वो मुझे भी पसंद करते हैं। क्या पता अगर चौधरी साहब ने मुझसे शादी की तो फिर मैं तुम्हारे अब्बू से तलाक ले लूंगी, और तुम्हें पता है चौधरी की बहुत ज़मीनें हैं। फिर मैं तुम लोगों को भी वहां ले जाऊंगी और चौधरी से कह के तुम्हें एक अच्छा सा कारोबार भी स्टार्ट करवा दूंगी। ये बात अम्मी की तो ठीक थी, चौधरी था तो बहुत अमीर, हमारे गांव का सबसे अमीर आदमी वो चौधरी ही था। उस चौधरी से हर कोई डरता था। अब मैं परेशान हो गया, मेरा दिल तो कर रहा था कि मेरी अम्मी उस चौधरी के साथ ताल्लुकात बना ले, क्योंकि उससे फ़ायदा तो मिलने वाला था, लेकिन मेरा काम भी करना ज़रूरी था, क्योंकि मैं अपनी अम्मी का बहुत दीवाना था। मैं उसे उठते बैठते देखता तो मेरे दिल में अजीब सी बेचैनी बढ़ने लगती थी, जिसे मैं भी मिटाना चाहता था। मैंने कहा, अच्छा अम्मी, इस बारे में मैं आपको सोच कर बताता हूँ कि आप क्या करें, चौधरी के साथ ताल्लुकात बनाएं या ना बनाएं। अम्मी एक और मशवरा है, अगर आपको बुरा ना लगे तो। मेरी अम्मी कहने लगी, कब से तू कह रहा है मशवरा है, लेकिन देता तो नहीं, पहेलियां क्यों बुझवा रहा है? जो भी कहना है यूसुफ खुल के कहो। फिर मैं अपने दिल की बात करने ही वाला था कि किंजा हमारे कमरे में आई। उसने कहा, भाई खाना बन गया है, आप लोग आए खाना खा लें। मैंने कहा, अच्छा चलो हम पहले खाना खा लेते हैं, खाना खा के मैं आपको बताता हूँ। फिर मेरी अम्मी बाहर चली गई, फिर किंजा रूम में रही। मैं अभी बाहर निकलने लगा तो उसने मुझे कहा, रुको यूसुफ, मैंने तुमसे बात करनी है। मैंने कहा, जी बोलो।
اس نے کہا یوسف آج رات کو پتہ ہے نا کہ وہ پٹھان لڑکا آئے گا، اسے 2 بجے کا ٹائم دیا ہے میں نے، تو پلیز امی اور بہنوں کو جلدی سلا دینا، اور یہ تو جھگڑے والا ماحول تم نے بنا دیا ہے، پتہ نہیں کب سوئیں گے یہ لوگ۔ پھر میں اپنی بہن پہ غصہ کرنے لگا، میں نے کہا جس چیز کی تمہیں بے چینی ہو رہی ہے نا میں سب سمجھ رہا ہوں، میں ہوں بے چینی تیری ختم کر دوں گا، تو مجھے بھی موقع دے۔ اب وہ خاموش ہو گئی، میری بات سمجھ گئی تھی، اور پھر ہم باہر صحن میں آ کر بیٹھ گئے۔ ہم سب نے مل کر کھانا کھایا، لیکن ابھی تک میرے ابو گھر نہیں آئے تھے اور رات کے تقریباً 10 بھی بج گئے تھے۔ امی نے کہا آج میں اسے نہیں آنے دوں گی، جاؤ یوسف دروازے کو تالا لگا کے آؤ، آج اس رجو کے ساتھ ہی رہے۔ پھر میں نے دل میں سوچا کہ ٹھیک ہے موقع اچھا ہے، آج موقع مل جائے گا، کسی نہ کسی طریقے سے اپنی بہن کے ساتھ بھی سکون لے لوں گا اور پھر امی کی بھی ٹرائی کروں گا۔ میں گیا، میں نے تالا اٹھایا اور مین دروازے پہ لگا کے چابی امی کو آ کے دے دی، اور پھر اتنے میں کاشف میرے بھائی کا کراچی سے فون بھی آ گیا۔ ہمارے گھر پہ ایک فون رکھا ہوا تھا، پورے گھر میں ایک ہی فون تھا جس کو جو بھی کام ہوتا تھا وہ استعمال کر لیتا تھا۔ کاشف نے حسب معمول فون کیا تھا حال احوال پوچھنے کے لیے، لیکن میری چھوٹی بہن سلمہ کاشف کو بتانے لگی کہ آج ابو نے کیا کیا کیا، امی نے جھگڑا کیا۔ کاشف بھی ادھر سے پریشان ہو رہا تھا، کہہ رہا تھا میں بھی گاؤں آ جاتا ہوں اور مل کے سب ابو کو سبق سکھاتے ہیں کہ اس عمر میں وہ ایسے کام کیوں کر رہے ہیں۔ پھر میری بہن سلمہ آئی، مجھے فون دیا، کہا بھائی آپ سے بھائی کاشف بات کرنا چاہتے ہیں۔ پھر میں نے فون پکڑا، میں نے کہا ہاں کاشی۔ اس نے کہا بھائی ابو نے یہ کیا کیا کیا، آپ لوگوں نے مجھے بتایا نہیں۔ میں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ اتنی بڑی بات نہیں، یہ چھوٹی سی بات ہے۔ کاشف کہنے لگا نہیں بھائی ابو ایسا کیوں کر رہے ہیں، اور کاشف یہ بھی بول رہا تھا کہ ہماری زمینیں ہیں وہ ہم ہی سنبھال لیتے ہیں، ورنہ ایسا نہ ہو کہ وہ رجو کے نام کر دیں۔ یہ خیال تو خیر میرے دل میں بھی تھا، اور پھر میں نے کہا کاشف اچھا بھائی فون بند کرو، ہم گھر والے مشورہ کر لیں اور پھر تجھے بعد میں بتاتے ہیں کہ کیا کرنا ہے، اگر تمہاری ضرورت پڑی تو ہم ضرور تجھے بلا لیں گے۔ پھر میں نے فون بند کیا۔ امی کو کہا امی وہ جو زمینیں ہیں وہ ابا کہیں رجو کے نام تو نہیں لگا دے گا۔ پھر میری امی غصہ کرنے لگی، کہنے لگی نام لگائے گا تو میں جان سے ہی مار ڈالوں گی، ساری زندگی میں نے اس شخص کی غلامی کی ہے جو یہ ظلم میرے ساتھ کر رہا ہے، میں نے آج تک تم لوگوں کو نہیں بتایا، برداشت کیے، اگر اس نے ایسا کیا تو پھر میں بھی ایسا ہی کروں گی۔ پھر میری امی غصے سے ایک واقعہ بتانے لگی، کہنے لگی میں آج تم کو ایک بات بتاتی ہوں، تمہارے ابو کی اور میری جب نئی نئی شادی ہوئی تھی، اصل میں میرے جو ابو ہیں وہ دکھنے میں تھوڑے کالے کلر کے ہیں، سانولے رنگ کے ہیں، تو امی یہی بتا رہی تھیں کہ ویسا تو کالا تھا، میں اس کو پسند تو نہیں کرتی تھی، گھر والوں کی مرضی سے میں نے شادی تو کر لی، لیکن میں خوش نہیں تھی۔ شادی کی پہلی رات تمہارے ابو نے جو میرے ساتھ کام کیا یوسف، میں وہ ذکر نہیں کر سکتی، چھوڑو اس بات کو۔ پھر میں امی سے کہنے لگا نہیں بتائیں مجھے کیا کیا تھا ابو نے آپ کے ساتھ، تاکہ ہمیں بھی تو پتہ چلے۔ میں تو شریف بن رہا تھا، اصل میں اس طرح کی باتیں کر کے اپنی امی کی شرم ختم کرنا چاہتا تھا۔ میں نے کہا بتائیں نا۔ پھر امی کہنے لگی پہلی رات تمہارے ابو نے میرے ساتھ جانور والا سلوک کیا تھا، پتہ نہیں اس کے دوستوں نے اسے کون سی دوا کھلا دی تھی، وہ تو صبح اذانوں تک مجھے کتوں کی طرح نوچتا رہا۔ میں نے کہا کیا مطلب امی، کیا کرتا رہا ابو؟ اس نے کہا اب سمجھ جانا یوسف، ساری بات تو میں تمہیں نہیں بتا سکتی، بہرحال ہاں مجھے اس نے جہاں سے دل کیا اس طریقے سے کیا جہاں اس کو نہیں کرنا چاہیے تھا۔ میں سمجھ گیا کہ میری امی مجھ سے کیا کہنا چاہتی ہیں، آگے اور پیچھے دونوں سے ابو نے واقعی ہی میں امی ظلم کیا ہے آپ کے ساتھ۔ پھر میری امی کہنے لگی آگے تو سنتے جاؤ اور میرا کلیجہ دیکھو کہ میں نے تمہارے ابو کے ساتھ اتنے سال گزار دیے۔ پھر میں نے کہا ہاں امی بتاؤ، اور پھر اچانک میری بہن عائشہ آ کے کمرے میں کہنے لگی امی ہم تو سونے جا رہی ہیں، آپ کب سوئیں گی اور ابو کب آئیں گے، ابھی تک نہیں ہے۔ پھر میری امی اسے گالیاں دینے لگی، کہنے لگی نکل جا کمرے سے، بڑی پڑی ہے ابو کی، ابو نہیں آئیں گے اور اب ان کو آنے بھی نہیں دوں گی۔ خیر وہ چلی گئیں، اور پھر میری امی نے وہیں سے بات دوبارہ شروع کی، کہا کہ شادی کے 1 مہینے بعد تمہارے ابو آئے، مجھے کہا میرے دوست نے دعوت دی ہے، چلو اس کے گھر چلتے ہیں کھانے پہ۔ مجھے کیا پتا تھا کہ تمہارے ابو کے دل میں کیا چل رہا ہے، میں تو اس کی بیوی بن گئی تھی، میں اس لیے اس سے نہیں ڈر رہی تھی، میں اس کے ساتھ چلی گئی۔ وہ مغرب کا وقت تھا، ہم بائک پہ بیٹھ کے گئے، ہم کافی دور پہنچے، ایک ویرانے میں ایک تیر ٹائپ گھر بنا ہوا تھا جس کے 2-3 کمرے تھے اور بڑا سا ہال تھا، اس کا گیٹ بھی لگا ہوا تھا، ایک بورنگ بھی تھا اور کچھ جانور بھی بندھے ہوئے تھے۔ جب اس کے گھر میں گئی تو دیکھا تو کوئی نہیں تھا۔ میں نے اس کو کہا کہ تم مجھے یہ کہاں لے کے آئے ہو؟ پھر تمہارے ابو پتہ ہے مجھ سے کیا کہنے لگے یہاں میرا دوست اکیلا رہتا ہے، تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس نے ہمیں دعوت دی ہے۔ میں نے کہا یہاں تم مجھے کیوں لائے ہو؟ اگر وہ اکیلا رہتا ہے یہ تم مجھے گھر بتاتے تو میں آتی بھی نہ۔
एक तो जंगल और अकेला घर, और फिर पता है आगे क्या हुआ? मेरी अम्मी बताते जा रही थीं, रो भी रही थीं, और मैं उसे सुनता जा रहा था। फिर मेरी अम्मी कहने लगी, फिर हम 10 मिनट वहीं बैठे रहे। 3 बंदे हट्टे कट्टे अंदर आए। फिर वो तुम्हारे बाप को गले मिलने लगे, और फिर एक बंदे ने कोई चीज़ तुम्हारे बाप को दी। वो तुम्हारे बाप ने फौरन से जेब में डाल ली। मैं देख ना पाई कि वो क्या चीज़ थी। फिर मैंने तुम्हारे अब्बू से पूछा कि घर चलते हैं। उसने कहा, घर क्यों, सुबह चलेंगे, आज सारी रात हम यहीं रहेंगे, और खैर है, मैं इतनी रात को घर थोड़ी वापस जाऊंगा। तुम्हारे अब्बू वहीं पे गुस्सा करने लगे। फिर उसका दोस्त मुझसे कहने लगा, भाभी जल्दी किस बात की है? अभी तो हम आए हैं, बैठते हैं, रात को सीन बनाते हैं, सुबह हम आपको छोड़ देंगे। मैं बड़ी परेशान हुई कि वो मेरे शौहर के सामने मुझसे ऐसे अंदाज में बात क्यों कर रहा था। और फिर पता है तुम्हारे अब्बू ने क्या किया? बहाना बना के वहां से बाहर निकल गए। मुझे कहा, तुम बैठो, मैं आ रहा हूं। मैं बैठी तो वो तीनों बंदे मुझ पर छपट पड़े। मैं वहीं रोई, चीखी, बहुत शोर किया, लेकिन तुम्हारे अब्बू ना आए। उन तीनों ने मुझे कहीं भी मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। तीनों एक साथ मुझ पर जुल्म करते रहे, और 1 घंटा यही सिलसिला चलता रहा, और मैं चीखती चिल्लाती रही। क्योंकि वो वीराना था, वहां पे सिर्फ एक ही घर था, इसके अलावा उसके पास कोई घर ना था, इसलिए मेरी आवाज सुनने वाला वहां कोई भी ना था। जब उन तीनों ने बारी बारी हद पार कर दी तो फिर तुम्हारे अब्बू भी आ गए। जैसे ही अंदर आए तो मैं तुम्हारे अब्बू पर फूट पड़ी। मैंने कहा, बेगैरत, तुम मुझे इस काम के लिए लाए थे। मैंने फिर तुम्हारे अब्बू को जो मेरे हाथ में आया मैंने अपना गुस्सा निकाला। और फिर पता है तुम्हारे अब्बू मुझसे क्या कहने लगे कि तुम हो ही इसी लायक। तुम्हें पता है कि चौधरी साहब ने मुझे कितने पैसे दिए हैं इस काम के? फिर मैं तुम्हारे अब्बू को कहने लगी कि मैं तो तुम्हारी बीवी थी, तुमने मुझे उनके सामने पेश कर दिया, तुम बेगैरत इंसान हो। इससे अच्छा है कि तुम यही काम कर लेते। तुम शौहर बनने के काबिल नहीं हो। और फिर तुम्हारे अब्बू ने उन तीनों बंदों के सामने मुझ पे हाथ उठाया था, और फिर मुझे कहा कि इनको सही खुश करो, वरना तुम्हें आज हम जान से मार देंगे। मरती क्या ना करती, इसके अलावा मेरे पास कोई चारा नहीं था। और फिर वो पूरी रात मेरे साथ। आज मुझे अपने अब्बू का असल चेहरा मालूम हुआ था। मुझे पता तो था कि मेरे अब्बू इस तबीयत के हैं, लेकिन इतना गिर जाएंगे ये मैंने नहीं सोचा था। फिर मेरी अम्मी रो रही थी। मैंने अपनी अम्मी को गले लगाया। मैंने कहा, हाँ अम्मी, जितना आप पर जुल्म होना था हो चुका है। अब मैं आपसे वादा करता हूँ, अब आपके साथ ऐसा ना होगा। हम अब्बू को सबक सिखाएंगे, और ज़रूर सिखाएंगे। फिर मैंने कहा, हाँ अम्मी, अगर आपके साथ ये सब हुआ तो आप अब्बा से तलाक ले लेती। आपने इतने साल क्यों गुजारे? मेरी अम्मी ने कहा कि मेरी अम्मी के घर वाले थे, यानी कि मेरे नानी वाले, वो गरीब थे, और मेरे जो अब्बू वाले थे वो थोड़ा अमीर थे। थोड़ी बहुत हमारी ज़मीनें थीं। इसलिए अम्मी ने मेरी नानी से बात की थी और ये सारी कहानी बताई थी। मेरी नानी ने कहा था कि अब जो तुम्हारे मुकद्दर में था तुम्हें मिल गया, अब गुजारा करो। और इस तरह बहुत दफ़ा हुआ मेरी अम्मी की ज़िंदगी में, खुद मुझे मेरी अम्मी ने बताया। मैंने कहा, अम्मी, अच्छा बाकी बातें बाद में बताना, क्योंकि रात काफ़ी हो गई है, ऐसा ना हो कि मेरी बहनें कमरे में आ जाएं। मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ। मेरी अम्मी ने कहा, जी यूसुफ, बताओ। मैंने कहा, अम्मी, असल में मुझे आप बहुत अच्छी लगती हैं। कभी कभी तो मैं आपके बारे में सोचता हूँ तो मुझे रात भर नींद नहीं आती। फिर मेरी अम्मी कहने लगी कि खुल के बताओ यूसुफ, क्या कहना चाहते हो? मैंने कहा, अम्मी, आप बहुत खूबसूरत हैं और इसमें चौधरी का भी कसूर नहीं है। कोई भी आपको देखेगा आपका दीवाना हो जाएगा। मैं भी आपका दीवाना हूँ। मैं तो ये कहता हूँ कि आप इस चौधरी से ताल्लुक़ ना बनाएं, बल्कि मुझसे बनाएं। घर की बात घर में रह जाएगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा। मैं आपसे वादा करता हूँ कि अब्बू को हम इस घर में नहीं घुसने देंगे। मैं अपने बहन भाइयों को अब्बू के खिलाफ कर दूंगा। बस आप मुझे खुश रखें, मैं आपको खुश रखूंगा। मैंने हिम्मत करके इतनी बड़ी बात अपनी अम्मी से बोल तो दी थी। अब मैं परेशान हो रहा था कि पता नहीं अम्मी का क्या रिएक्शन होता है। फिर मेरी अम्मी काफ़ी देर सोचने के बाद मुझसे कहने लगी, अच्छा यूसुफ, वैसे तुमने मशवरा तो अच्छा दिया है,